Guys, may TV na no, tinapon no. Try namin kunin baka gumagana pa ito guys. Talakit, let's go. Ito pala siya guys, oh, LG. Tinapon siya guys. Kaya try namin baka gumana pa. Kung hindi naman ay babalik natin dito sa basurahan. Kaya guys, yung TV guys. Try natin sa loob guys. Open sa dito dong. So ito na guys. Try natin to guys. Sana gumana pa ito. Baka hindi sira. Guys, parang gumana guys. Yun, gumana guys. Oh. See? Gana. So yun guys, gumana yung TV natin na nakuha. Kaya try natin ng YouTube. Yun guys, try natin gamitan ito guys para maka-YouTube tayo sa TV na ito guys. Ayan guys, tignan nyo guys, goods na. Oh. Malaki na yung TV guys. Tinapon lang. Dili mo gana? Oh. Oh, tignan nyo yung TV. Tignan nyo yung TV na tinapon guys, oh. Ito na guys. Oh. Buhay na guys. Oh, yung TV na Buhay kami. na buhay nyo! Babay nyo! Hey, go. Oh, saan man ron? Dako naman po kaya ng TV. Malaki na yung TV namin guys. Oh. Oh, tinapon niya lang yan guys dito sa screen guys. Oh. Oh. Okay pa. Paldo! Oh, di ba guys? Paldo guys. Oh.